Okay, so let's continue. So as what I have mentioned in the previous lecture video, na ay isa ani nga sayop or dili mo converge ug na isa pud na mo converge. Now how should could we identify that? Unsa na to pagkabalo nga mo converge na siya nga g of x nga isa dili mo converge. So it says here na mo converge daw kuno ang isa ka g of x if if ato siyang i-solve, no, ang iyang answer is less than 1. Okay, so it says here the fixed point iteration method converges if in the neighborhood of the fixed point, the derivative of g of x has an absolute value that is smaller than 1. Okay, unsa na to ni siya pagkabalo? Example. So, gikan ni siya sa katong kaganina. So, we have 2g of x kana o kana. Diba? Now, how do we know? Dapat ako less than 1. No? Pasabot, if less than 1, ang atong derivative sa g of x, mo na siya ang correct na g of x. Mo na siya ang mo converge nga g of x na pwede na to gamiton. Okay, so let's solve. So it says here nga to siyang e. So mo ni siya So mo ni siya. Ako lang siyang gihimog g of x kana anyan g of x anis kana. Mo maning g of x. Okay. Ato siyang e derivative. So kung ato solve mo niyang derivative sa g of x, diri sa isa 1 and diri sa 2 mo niya ang derivative. Next is find the value of x close to the true solution. So, we will analyze the given function. What do you think are the value of x that could make the equation equal to 0? Para sa inyo, unsa man. Pangita mong value nga makahimo aning equation equal to 0. Guess lang. So, ang pinakasayon is that mag-start tag 1. So, try na to ang 1. Okay, so negative 1. So, layo ra ka siya sa 0. Next is let's try 1.5. Kung dili 1.5, 2. Kung dili 2, 2.5. So, kani siya 1.5. Let's try. And then we see here na negative 0.25 answer. So, basically, dul-dul na siya sa 0. Pwede na nato gamiton. Okay? So, das mo gamit ang 1.5. Okay. Now, kaning 1.5, pwede na nato karon i-substitute sa atong duha ka g of x. Here we see, kung ato i-substitute si 1.5 sa equation 1, we have negative 0.4444. Okay. Now, diri po sa equation 2, if we substitute 1.5 x, we will have negative 4. Now, balik ta sa katong rule nga unsa nga equation ang pwede nato magamit. It says here nga dapat less than 1. Okay, so asa man diri ang less than 1? As you can see, kani ang less than 1. Diba? Dili kani. Again, absolute value ang atong kinahanglan. So, regardless sa sign, as atong less than 1. So, this one is lesser than 1. This one is not. So, in conclusion, kaning equation 1 ang ato ang sakto nga g of x. Okay. Now, para masabtan pa yun ninyo may fixed point, let's try to solve them. Example, okay? I-test nato ni nga unsa gid ka ni kasakto. So, i-test nato na. So, we have here, i-test nato si kaninga g of x. If this is a correct g of x for this equation. So, pangitaan nato nang i-solve karon ang fixed point iteration method. So, mangita tawag initial na value. For example, 1 as our initial value. Okay. And then, let's try to solve that. So, if 1 is our initial value, let's substitute our x variable with the value 1. And then we have here 2.
So kanang 2 na pud atong ibutang na pud sa next nga iteration as value sa ato x. And then we have here 1.5. And then sa iteration 3, 1.5. And then we have 1.666 and so on and so forth. Hangtod sa nakakuha ta og sa iteration 6, 1.62. So as you can see, makita nato kung nag-converge ay nag-converge siya kung naay pattern ng iyahang result. As you can see, paubos ang pattern sa result. Paubos or for example, paano siya, padungay siya sa isa ka fixed nga value which is 1.6. And thus, we can conclude na kani siya nga solution is converging. Okay, so let's try katong sayop. As you can see na, ni-converge siya sa 1.6. So, converging ni siya nga function, meaning sakto ang atong nakuha nga g of x. Now, let's try katong sayop na version sa atong g of x. So, start ta og iteration 1. So, tag 2. So, and then sa x2, nahimo siya 1. No? And then sa next is nahimo na din siya undefined. We cannot divide a number to 0. So, basically, sa iteration 3 pa lang, sayop na ang ato ang g of x. Di na niya makuha ang ato ang x value. Di na siya ka-converge. In this case, it's concrete to see na this one is the correct g of x. And this one is how the fixed point iteration method works. Substitute lang. Mangita lang mo initial na value, tapos substitute. And then katong value nga makuha na nga iteration mo, yung gamiton sa next nga iteration, and so on and so forth. As long as nakuha ninyo ang sakto nga g of x. Okay. Excuse me. So how does the fixed point iteration method stops? The same lang gyapon sa mga previous na algorithm. Pwede ta mo gamit og relative error, tolerance error, and then kamo mo identify ug unsa ka gamay sa error ang inyuhang madawat. Okay? So, moora to for the fixed point iteration method. Hope you understand. If na may mga question, you can always contact me. If, for example, wala gyud mo kasabot and you are hesitant to ask me, you can always look for other lecture video, tutorial video, or read on references or books regarding this method para mas makasabot mo. Okay, so that is all for this lecture video and see you on the next one.